Okay, at Pidyoy TV aray na putas mga tanom maghisgot no. So karon atong hisgotan ning tanoma. So kung makainomdom mo atong panahon sa pandemic, balikan na to. Grabe katong panahon na kay ang mga tao tungod sa nara sa balay, ang nahimo sa mga tao, nabuhat sa mga tao sa nagpananom hasta nahimot ang plantita o plantita atong panahon na. So mo to nga hasta ako pod nananom sa to. So karon atong hisgutan ning tanoma kay kaning atong panahon na mao ni usa nga gitanom no, kay kung magtanom gali po ta og mga inganing klase nga mga tanom, ato lang pong piliun to nga tanom nga makahatag na tog kanang benepisyo ba, makahatag og benepisyo. So mo ni ako ning usapod nga tanom atong panahon na. Muna siya gitawag og kuan snake plant Dracaena trifasciata. So snake plant, so kini siya ang daghang tungod kay kini nga tanom daghang makuha ni mga benefit. Kabantay mo nga kung makakita mo ani nasa na siya gisuod sa inyong balay, tanom nga gisuod sa inyong balay kini nga klase snake plant. Kay ang iya mo kung purpose dili na ko kay ang uban gihimong kuan sa feng shui nga mao kuno tanom kay tungod sa feng shui, pero dili na siya but pasabot about sa feng shui. Ang but pasabot na niya kay kini nga tanom kuan ni siya, air purifier ni siya, o filter ni siya sa hangin sa sulod sa imong balay. So kung naay mga virus or bacteria, siya mismo mo absorb anang mga matang sa mga virus or bacteria. So muna siya nga makita ninyo pirmi sa sulod sa balay or sa CR kana siya mga toxic nga kuan bacteria or virus nga toxic, iya na siyang i-absorb. So instead nga imong mahanggab, siya mismo mo absorb na. So ang imong hangin sa sulod sa balay purified na. So presko na imong kuan, wala imong gihanggab nga hangin sa sulod sa balay. Yan, maka-relax ka, tulog nimo. So mo na siya. So mo ni gamit ning tanoma. Mo siya snake plant. So mo na purpose nga mo nang makakita mo ani sa sulod sa balay sa mga CR sa indoor ba, kay mo na iyang purpose. So kung mananom ta, nindot mo mananom ta nga nasay makahatag og benepisyo sa ato no. So mo na siya snake plant. So mo na atong tanom aron nindot po ng atong palibot, gawas nga makahatag siya kanindot na apon siya makuha ang benepisyo sama sa air purifier o air filter. Okay, that's it for today.